bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, magandang afternoon mga kasangkayan and welcome Hataramdan Ballroom ng Bayan and More. Aton kanan pa na Lunes nga edisyon. Ka-partner niyo Ate Daisy nga dito kalasay siya nga gabi para to natin mauran-uran, maharuhagkot nga pagkaharampang. Oo, so kumusta to natin Sabado nga adlaw? I hope naging mabinungahan. Naging may ada gamit aton aten Lunes nga adlaw. Iton ba nga may ada kita naging tiagi nga maupay. Bisan la guti ay, bisan la tala. No? Para naman diri lumampas, diri umagi iton Enero 26 nga makakawang. Bisan lagi guti nga positibo nga aton nahimo dapat may ada no. Para aton yan nga adlaw. Especially kasi Lunes nga adlaw. Dapat ada kita ton pag-arangkada to na aton tagsa-tagsa nga mga trabaho. Kuan pa, hataas pa iton enerhiya kasi Lunes nga adlaw. Sige na, invite nga haw kami, nangungumbida kami ha iyo para maging kaupod, maging ka-partner. Aton Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Aabrihan tayo iton pinakahiluag na dance floor, iton bugos nga universe. Para maka-partner namon kamo, maka-relax naman, tika nga ton kanan sa kaadlaw nga work. Antes naman iton pagkaharampang hit pangiklop. Kumusta ton man nagpauli na? Aton matika nga ton ira trabaho. Nga aton naman dida mga pagbiyay kadagatan. Diri pa pwede ha. Aton la latest nga nakuhan kanina panaga nga advisory tika nga Philippine Coast Guard. No? Nga bawal aton pagbiyahe ha dagat, tikang ha Artiche, nga di naman tub-tub ha Aliurente kasi mabalod iton kadagatan, ipikto iton makusog nga gale force winds nga nahatag hindag nga mga balod baraot nga panahon. Oo, nga dinhi naman ha aton.
Ano naman kuno ati iton aton panahon na dalagya kuan ni Mr. Shearline. Asya nga diri naman kita magkakamayadahin na maupay nga panahon. Ibig sabihin magkakamayada kitahin mauran nga panahon. May ada na advisory adton na DOST Pag-asa. Sige unahon talaanay. Labin haton may ada pa mga lakat yan nga adlaw. Affected kita o apektado kita hiton shear line dara kay adi kita na himumutang hiton eastern section hiton Visayas. So eastern section hiton Visayas ngan Mindanao asya hiton makakaabat. Apektado hiton nga shear line samtang amihan naman haluzon nga nabibilin nga parte hiton Visayas. So darahin ni halakulawan ko. Upo diton Bicol Region, Camiguin, ngan Misamis Oriental. Magpapabilin nga madampog iton aton kalangitan at sarang iton pag-uran ngan danay may adag ihapon mga thunderstorms o ini nga pagdalugdog. Nasa rin nga possible iton flash flood siya nga ni nga iya da naka yellow rainfall warning kita. No? Mauran, mga 50 to 100 millimeters. Tikang kuno yan na nga kalop nga da hiton buwas nga adlaw. Nasa ring aton DOST Pag-asa. Tapos iton aton kadagatan mabalod. Hala, kulawan ta. Ito naton kadagatan. Aton pinakahitaas nga balod nga pwede ma-encounter. Amuin nga dahin 4 metros. Ba, sobra inihin kuan. Sa kaandahan nga balay. No? Rough iton aton kadagatan. Eastern section hiton Visayas pati na didto ha Mindanao. Ipikto hiton amihan. So diri shear line. Amihan naman ito nakakaapikto hiton na makusog nga gale force winds. Nga nahatag hindag ko nga mga balod di naman hiton aton kadagatan. So tagam ha, diri pwede anay. Adton limit hini 250 gross tonnage ti paubos. Adton mga dagko nga sasakyan nga da na hiton pinakagudti nga mga sasakyan asya hiton bawal hiton pagbiyahe. Pero nga dila tubtub ha, halyurente. Pero hikamo naman di daha ernani kumita nga ni daman kamo hikamo na daman iton pagbana-bana kay anhanhad di nga aton nahi kuanan anhan hadi nga may nakita nawara nga puro pangisda wara ihadto kuan habaga advisory adton Coast Guard para didahan particular nga area pero mabalod adton dagat so hikamo na la kuan man iton niyo tansyado diba para hiton aton fisher fox dada nadilaanay pag sa tunalaanay kuno no. Para la masigurado. And yes, bisan ko na adi kita iton aton karisyuhan, diri naman mawawara iton aton mga balita notisya Iya na hiton aton naman pagkaharampang para aram natin. Ito nahitatabo din naman hiton aton palibot. Baa! Kuno ating baa? Iton ba nga marisyo na kami didiha kuan, didiha boronggan. Kay damo na dadaman ito na amon din mga estudyante darahad ton pagbalik hini nga face-to-face classes. Hadton mga taga Eastern Samar State University. Hera kaya inito nakakadamo daman hiton populasyon didihiton syudad hiton boronggan. Kaya gudaman ito nira ka 1,000 na abot ba 6,000 or more? No? Ito ni ira populasyon didilahit kuan, didilain ni or 8, no? Didilahiton na main campus. So asya nga ararig dadaman iton mga sarakyan.
para ito naman mga pasahero. Pero kung anda man itira naman schedule, shifting iton klase. Pero maupay na iton kaysa naman hiton wara. No? Kisa hiton online nga klase. Kasi iba pa din kung naa diton instructor, hiton pagtutdo hiton ato naman mga estudyante. Aminado kita hiton. Kay bisan nga ni ang panahon haton pandemic, gidakay naton problema kay diri pwede aton face to face nga klase. So asya nga damo aton nagungara nga ibalik ka pinakamadali nga panahon. Takay kay iba iton mga structures dida, iton iba nga mga buildings dida diri man talaga pwede. Pagklasihan, diri pwede sudlan hin mga kabataan, faculty. So asya nga may adaan na shifting hiton klase. And yes, kanina, hanaga ako na mention nga may ada kita Warrior of Light hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Masubuhi nga balita nga nagbuhisin kinabuhi samtang nagaayad haton linya didi naman ha syudad hiton Borongan. Parang kuan pala to, di pala kuno ato daman hiya maiha nga nakakatrabaho. Bata pa. Ada pala to niya 20s, lineman haton Eastern Samar Electric Cooperative nga nagbuhis hadton na iya naman kinabuhi samtang nagtutuman hadton iya trabaho. Anhin uman kuno iton ate. Dida inihan Sabado nga adlaw nahitabo didi daw hiton may ada man na oil. It's kabong ba iton hiya dada or kanabo nga area. Nagtratra basta mga kumpala iniya mga 26, 27 mga sugahiton or mas bata pa. So hapag kaya na in di may ada post iton Eastern Samar Electric Cooperative pagkilala pag-honor hadton na ira Warrior of Light nga nagbuhi sa niya kinabuhi samtang nagtratrabaho. So aton iya commitment iya serbisyo, aton iya sakripisyo, amo ina testamento iton hin kuan ba tuhay nga iya naman kinabuhi nga may ada purpose and honor. So papaabot hin condolences aton na Isabel ko nga dahaton pamilya ni Benzar Bernas. So bata pa, ka-imagine 1999 igin anak tapos yan na 2006 bata pa kasi bago pa daw ko inihiya di na naman ha Isabel ko kumo lineman. So diri lang ngayon sa rumamay iton aton di ba nagrereklamo kita didahiton nga may ada mga problema didahiton aton linya kada ngayon ira pag-aayad hiton na linya hiton kuryente amo in buhis buhay talaga kaya usala kasayop yon naaawat iton kinabuhi kasi kuryente ko diton di ba. So, yun, asya ini ato nahitabo di daton Sabado nga adlaw samtang nagtratrabaho. Pag-upay hadton linya han Isabel ko nga apektado. Ganon kabuhis buhay. Iton trabaho iton aton Warrior of Lights. Nga danay pagod inihera mga mulay oo pero balitaw hakadanira pag susuong dideton ira trabaho delikado na atubang ira hinda nga risk nga sana iton anay tabo didahan Sabado nga adlaw. Okay nga iba pa nga balita aadi naman aadi man ni Bishop Crispin Varquez, si DPW Secretary Vince Dizon, tapos naman Bishop Boy Varquez, hiton Samar Diocese ate iniya o Kalbayog. Nakipagkita ngayon hirahin anira pinakipagkitaan DPWH Secretary Vince Dizon para ladaman ipaabot ato ni ira concern bahin hininga dako nga problema hiton kakalsadahan particularly iton Maharlika Highway nga naagi hiton na isla hiton Samar. So aada nagkadto talaga inihi Bishop kay gikukuri iman diton Samar nga parte.
probinsya ton Samar, di ba? Tikang diditon may ada Buray, tipakadto naman ha, tipakadto Katbalogan, grabe. Ngayon pati iton tipakadto Tacloban, hira iton itgikukuri, iton kalsada. So adi may ada naman gimbubuhat ano iton aton singbahan. Pinaagi kan na Bishop Crispin Vargas iton diocese iton Borongan ngan hi Bishop Boy Abarquez hiton diocese naman hiton na Calbayog. As in nag-audience sira nasingad to hira kan DPWH Secretary Vince Dizon para la ipaabot ano iton dako nga problema nga solusyonan iton problema hiton Maharlika Highway din hiton Samar Island. Ay ngandara hiton ano posible may ada inspection nga buhatan na siguro mga next week ano nga nihaaton hiton na DPWH para magpanginano ano ngan masolusyonan ini nga talaga diri mairilog pero iniilog na la ano kunwaray ka choice iton nga luxurious lukso nga kalsada lukso nga biyahe ipakadto ha Tacloban tikang didi ha Katbalogan o tikang naman din hidaman ha aton tipakadto Katbalogan asya ini iton mga nabiyahe di dayton nga area iton nakaka-experience hiton gipoperute nga kahimtang hiton kalsada no so maybe bisan pa iton aton presidente bangin manginano ano hindi naman nga kalsada next week so aton ito na appreciate naman ito na aton singbahan ano nga iyon may ada naman nira hinihimo nga mga pitad para daman hiton aton na kaupayan, no? Anaton oras, mayada na kita 21 minutos. Nakalabayhan na alas 5 hakalop. Nga naadi pa ngayon, may ada pa dedi kita usang update. Oo, may adigin turnover. Computer ba yan? Kita iton Provincial Information Office. Naadi may kinarawat ni Governor RV. Nga gamit. Ano man kuno ito niya nga gamit. Di aton NCDA may nagdonarhin computer set para haton mga asosasyon han PWD dinhi naman ha aton probinsya. National Council on Disability Affairs kon NCDA pinaagikan na Governor Ralph Vincent E. Vardoni binuhat ini di dato naglabay nga Huwebes nga adlaw so personal nga igindulong ni Governor E. Vardoni ato nasabi nga donasyon ngadtohan mga municipal persons with disability offices ha oras ha Dolores kan avid ngan sulat sumalan NCDA aton mga bungto nga nakakarawatan donasyon mula aton mga MPWDO nga nakakomply haton maging kikinahanglan nga rekisito para makatagamtam hadto nga computer set sabi nga computer set amin dako nga bulig kapag progreso ngan pag pasa hin mga impormasyon nga to mga ngadto hiton official nga database pati na paghatag hin mas epesyente nga serbisyo labi na haton mga programa nga aktibidad nga may ada kalabutan hiton mga kabugtuan ta nga may ada disability persons with disability. Magandang afternoon iton aton. Kapartner yan nga oras. Mabaysay nga Roxy Lalosa. Thank you for joining pati Hinoyax Adena. Maupay nga afternoon. Anhino daman ito naton mga ka-ballroom. Yan nga oras. Kalawan tahito ni Ipay. Ati pa shoutout sa barangay na Ubay, Liurente. Hiton akan Mrs. Hinilda Yapi. Sige mga taga Liurente ha. Didahal Liurente bawal aton pagkadto ha dagat.
bawal nasa ring aton na aton Philippine Coast Guard pamati kita no. So thank you Tony. Para haton i-shout out nga da barangay Naubay, Liorente. Mary Ann Afable, maupay nga kalab greetings iton anak birthday niya yan na namamati kami dede. Hakalingat nan Borongan. Ay, okay. Sige, adin aton birthday song para to na aton mga celebrant. Niya na naman nga adlaw. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Oy, Mary Ann, hino iton imo anak. Ngayon na nagbo-birthday. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. So, happy birthday! Magmalita Nga dahiton anak ni Mary Ann Afable, dida naman ha, Barangay Kalingatnan, didi ha syudad hiton Borongan. Ala ko kalawan ko daman didi bangin may ada ko didi mga friends nga iya na daman iton birthday. Iyawat bangin akong bidahan niyan. Balitaw. Oh! Sige, may susit pretensyo itong Radyo Pilipinas. Kalbayo, ganitong birthday. Ay, waray kami paki-birthday. Titus Policarpio, it's your birthday today. Kan Chief Tech, anak. So, yun ang adlaw, January 26. Happy birthday to natin mga celebrants. Gary Bailon, yan na naman iton birthday. Marjorie Burata, happy birthday. Noraline Operario, happy birthday. GPS Aquino, happy birthday. Uy, adi daman. Gikilala ikumanin ni Marin, Ogto, Marcos. Yan na naman iton birthday taga oras. Answer Jessie Tentativa. Iatin iton Chief, iton School Governance and Operations Division, iton Borongan City Division. Happy birthday, Sir Jess. bisan kun kabusan ang kahit Diri ko lang i-mention, iton imo edad kung pira na. But we are wishing you a happy birthday. Tanan nga man nagsiselebrate ito ni Ira kaadlawan niya na malipayan nga kumpleanyo. ang tinuod nga gugma. Oy, ano daw la daman ini nga nagbo-birthday ba ini RJ Alconaba? Hinkabay-say nala. Oo, sige basta iton mga nagbo-birthday ng adlaw iton greetings di kang di Radyo Pilipinas sa Borongan. Enjoy your special day and maging mapinasalamaton as iton aton pero maminti sa ring ha magpasalamat kasi life is a gift. Na aton nakakarawat kada adlaw, di ba? Dapat na appreciate ito natin. And Lydia Diray, good afternoon. Shout out sa mga kapatid ko sa Dolores Eastern Samar. Era Lilia Bautista Liza, Ubingayan, Lorna Anasio, watching from Quezon City. Ay maupay lugo dito niyo panahon dito Lydia, no? Kasi amihan la ito nakakaapikto mataghom. So di naman haaton darahiton shareline mataghom na nga iton panahon kanan amihan may ada pauran nga kanan shareline. Suduga nga manuksok iton mga tao. Wala nga ni importante ba nga kuan? Wala importante nga lakat hagawas. Mas maupay ikanong nala di dahiton balay. Pero para sugad haaton nga mga workers, wala kita choice, kundi pumarigohin temprano. Ngan mag-report haaton tagsa-tagsa nga mga opisina. Pero pagkakagabi naman, tagpira ba ito niyo tampi? Tagpira ito niyo tampi. Kung gabi, kay gihagkote. Adi gihapon,
Michael Ubaldo. Pa-shout out di Rosario, Northern Samar. Hi mga taga Northern Samar. Tikang naman ini Quezon City. And Agnesia Roses is watching from Cavite. Okay, istihanon nga ato naman ang Metro Manila. Mary Ann Afable, o nga kalop. Again, happy birthday ati to na akon anak. Basta na mamati kami na diha kalingat na. Thank you, thank you. And happy birthday nga dito ni Imo Junakis, Mary Ann. Ngan adi an aton daman hini latest nga impormasyon aton bahin nga ni haton na lunod nga nalunod nga barko nga tipakadto ha hulo-sulo. Usa ngay ang didaahan mga nawawara iyan na amoy usang apprentice hikadit Kyle Punsalang nga nakapag message pahiya nga tuhan iya pamilya antes malunod aton Invi Tricia Kirstine 3 nga nakamatay hindi rin maubos 18 katao kalunod kaninahan kaagahan. So ini nga hikadet Kyle Punsalang sa laini haton mga nawawara nga mga pasahero kay sobrang 300 aton pasahero tapos fully booked karuyag sigin puno adton barko nga biniyahe. Kay basar haton manifesto naabotin sobrang 300 aton mga pasahero nga sakay hadto. Han malunod kaninahan kaagahan. So tinaligilid laan ay kung mga niya apprentice talaga hiya nakapag-message pa hiya nga to niya mga kag-anak nga nasa rin nga tinagilid aton ira barko. Siguro nagpanik daman ini nga bata. And adi sumulod daton dance floor hi Emmy Daos. Pa-shout out kan Avid akon batchmates watching from Baguio City. Ano pa daw let dito ha iyo Emmy iton Baguio City. Bisan pa nga ni kita didiha aton hingkagi hagkote. Diba dito habinggit na abutin 4 degrees Celsius. Aton ira na hipatik nga pinakahibubo nga temperatura. Ngayon nakita ka mo aton dito ha US darahiton nga snowstorm nga kundiin aton ira mga wild animals nagkakapuputusin ice. Tapos may ada mga iton pinanmamartilyo iton nga mga ice para hira magpakagawas. Kasi kung diri daman hira makagawas talaga mamamatay hira. Imagine napuputos sira iton ice nga nabukol. Tapos sira iti adut sulod iton nga mga katamsihan, may adaliwat mga usa, ngan iba pa nga mga wild animals. So hikita okay pa din hiya aton nga ni nag-enjoy kita hiton matagom nga panahon kasi diri mag-iiha magmamapaso dadaman masulod na daman kita hiton summer. So enjoy ta iton matagom nga panahon but at the same time bisan kun makuri iton pagbuhat iton agahon. Kaulangan natin nga bumuhat para magtrabaho. Alright. Nga ito natin pahinomdom ha. Bangin naman kita maka-experience mga pag-uran kaada aton warning advisory tikang haton DOST Pag-asa yellow warning. Darahiton share line. So tagam kita. Alright, 32 minutos sa nakalabayan alas 5 Hataramdan Ballroom ng Bayan and more. Adi naton aton pasayaw, pinayungan kay danay man mauran. Pero yan waray so far diri na uran. Hay hinipagkitan Naimugsula inihan paguran dito halawaan Agidaw upunan paguranan Kwarta ngagin sa brag ni Congressman Hala na itsahi pang ang pamurutan. And pasayog gihapon nga dito Memoration Family pagbabangnan San Julian. Namo palidiit masunod Mama Nieves, Amos ko, Didahabugas, Pasayaw. Pati kan Tatay Ingwas Sulat, magandang afternoon. Sayawin nala para mawara iton hagkot.
Ngantanan ito naton na mga listeners. Thank you for joining. Ay, oo ngayon ha. Pwede na kami mahibatian kasi dito niyo mga telepono. Tikang hitaton pag-aabri hitaga. Pasado mga alas 4 hitaga nga dito ka alas 7 iton gabi. Pag-download la ka mo iton application nga PBS Retriever. And then, parahin mga balita, impormasyon, aada nagihapon ha TikTok, iton Radyo Pilipinas Borongan. Pamil nga ngan i-like, i-follow niyo, Radyo Pilipinas Borongan. Dide iton TikTok, maram ako gadadamo iton fans. Iton TikTok, aada iton aton istasyon, o di nga ng YouTube, Radyo Pilipinas Borongan pa din, parahin latest nga mga balita, impormasyon. Sahi ang pamuruta kung diri matamu silhigaw iha pa ang gala kay damo padidiit masunod nga magkukurat sa pastilan bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Alright, adi naman ni Edison Librilia Agno. O pay nga kala, pa-shout out Pamilya Agno, Habarangay Tabunan, Borongan, Labinakan Tatay Junior. Nakatutok naman ini Radyo Pilipinas. Pasiganahan pahira, hitira pagala. So thank you, Tatay Junior Agno. Dili Habarangay Tabunan. Kay damo padidiit masunod nga magkukurat sa pastilan. Bisang paumuran ay pagalang kay papayungan. And kaado tagihapon na yana. Hinubay taad. Sila noron yan nalik. Magandang afternoon. Taga-kuan inihiya. Taga-oras ini nga apelido. Nga nalik. Okay. So, aadi nato na sunod nga music. Alright. Thank you, Silay. And also Mario Rivera, taga Dolores. Ayaw manggaduuran kay maglalapak na daman amon farm to Market Road, Habarangay Tanawan Libertad. Hain nga Barangay Tanawan Libertad. Hain nga bungto Mario Rivera. Farm to market kay diri pa natratrabaho, diri pa human. O waray pagtikangi. Magkukuan na daman ko maglalapak, magiging malagay. Iton ira farm to Market Road, Hatanawan, Libertad. Hainin nga bukto. Pa-shout out ang mga ragidida. Di kagadada na agi. And hi, Sir Lindon Alconaba Maestre. Thank you for joining. And nasa rin naman ni Nelly Bo sa shout out naman din Barangay San Gregorio, Borongan. Thank you. Asay pa dito ha iyo, mahagkot naman San Gregorio, dami ton kakahuyan. Napadugang kaya iton hiyano nga may ada mga kahoy. Pero bisan pa nga ni didiha Borongan kami balita o mahagkot. Pero kung kikitaan naman iton na aton kadagatan, makiwa. Tama ala daman nga naghatagin advisory, nag-suspend haton biyahe ang Philippine Coast Guard para haton mga sasakyan pandagat. And Sir Lyndon is saying, good afternoon, government and the world. Thank you. At magkagpala, siya'y nagkatag, singkasamdan. Kunyalhan kapalaran, at titigan, dinumduman.
Nasing naman hi Amy Daos. Nga watching from Baguio City. Yes, Ate Daisy, mataghum. Oo nga, kasi na-imagine naman kasi bisan diha aton, mahagkot asay pa daw itiya dito ha, hikamo, dito naman ha Baguio. Sige, ingat la. Kasamdan Labi na kontra hiton mga sakit, nga darahiton mataghum nga panahon. Gan hinumduman Tubig papatamban Bisan mangut-ngut Inindinulkan Aruyap kumakuling Dagko marulat Basig tigaman Ang magkalit na pala Siya'y naghatag Ang kasandan Punyalhan kabalaran At titigan Inumduman Magsinadina ka, abukahan plaza Magsasarayaw ka dahil dyan Magpurubos kita, lagas ng bata Waray magundang na dahil kaaga Santang may sunata, padayon ang hugala Lulo paglula, sayaw la Kung pananglit, bugnaw na Hinay-hinay la Ay pagsugad, hindi na mga bata pa Waray anay mangundak kay may tukar taman Si Titsatsyala anay tanan Puro taan na lutod, abot na ikukod Titsatsa waray awut-awut Di man ini makul, atras langan abanti Ang butcher mo wala tupirmi Kung pananglit hubog na, hinay-hinay la Kung paghirot la ay kahit pamatumba Pastilan ka upay la makitaan Kung nagsasarayaw na ang kadaan Mga problema na hinganganitan Kaya sayaw nga tsatsaga na duman Kadaw niyong itong kalagsan Kung magtsatsaparoon ka bataan Isang tuhog nga bundog Ang naratapa Maski makuri di rin napahalata Magsinahina kita Mabutahan plaza Magsasarayaw kita Hidyan Magpurubos kita Lagas ng bata Waray magundang na dahil kaaga Santang may sunata Padayon ang hugada Ulog at lula sayaw la Kung pananglit bugnaw na Hinay-hinay la Ay pagsugad hindi na mga bata pa Waray anay mangundak kay may tukar taman Si Titsatsyala anay tanan Puro taan na likod, abot na ikukod Titsatsa waray awut-awut Di man ini makul, atras langan abanti Ang butcher mo wala tupirmi Kung pananglit hubog na, hinay-hinay la Kung paghirog kay bahit ka matumba Pastilan ka upay la makitaan Kung nagsasarayaw na ang kadamhan Mga problema na hinganganitan Kaya sa'yo nga tsatsaga na duman Kadaw niyo itong kalagsan Pag magtsatsaparuhin ka bataan Isang tuhod na buong Ang ating naratata Maski makuri di rin napahalata Alright, joining us. Ibusla diri abot. Pwede pagad balitaw Abalon Palalimpa. Nasa rin yung maupay nga kalab. Shout out la mga taga Barangay Santa Fe. Borongan. Watching from Valenzuela City. Maupay lugo dito ni Ira panahon dito. Mataghumla. Pero waray nira mga pag-uran. Bantay ka mo. Dadamanhit ka nan ano ito. Habagat.
kahit June, ano, asya ito ni iyo barantayan dito dapit Luzon nga area. Kaya sayaw nga Didiha aton, asya ini, diditon December, nga diton ka Enero, kalagsan. Kung magtsatsa mga bagyo, baha naman. I hope last na atuan hadi ano, kasi kairo hiton na aton mga apektado, labi na to na aton mga parag-uma. Nadugang nala kamahal iton mga produkto ta didi. Naiipa kaya akad ton kuan. May display dito ha Bagyo aton ira mga utanon tag 50 pesos la kada kilo. Iton nga ni nga pag-aabot nga niha aton tag sobrang 200 danay. O haros 200 iton presyo dito ha ira tag 50 pesos lang, no? So, it aton siguro lahiton na solusyon magtanom talaga kita. Kasi pag damo iton supply, barato talaga iton produkto. Parehas iton dito sa Bagyo kasi damo man iton ira produkto, barato hira dito gig presko hidaman. At aton hinga nga niya aton ako. Aros nagkakaihibang na nga ni ano. Labi na yan na kay Tipa Summer na maupay na daman ipananam. Madugha, harap puso, tinipigan. Kayan lagi ang lugma, bubulubog, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, hinumduman. Baso ni kuhadughan, aral puso, tinipigan. Kay ang langit handugma, ulubog, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya ay naghatag, yung kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, hinumduman. Ikot igpapatambal, bisan mangut-ngut, dinindinultan. Aruyag ko magbinin, dagko nga ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, yung kasamdan. And Jason Graffil is watching. At titigan, Bumabol. hinumduman. Nasa niya maupay nga kalop. Sugad man, sugad man. Thank you for joining. Ikot papatambal, bisan mangut-ngut, dinindinultan. Aruyag ko magbinin, dagko nga ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, yung kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, hinumduman. Ikot papatambal, bisan mangut-ngut, dinindinultan. Aruyag ko magbinin, dagko nga ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, yung kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, hinumduman. Magsinadina kita, abot nahan plaza, magsasarayaw kita, hintadyan. Magturubos kita, lagas ng bata, waray magundang nga dahil kaaga. Samtang may sunata, padayon ang hugala, lulupag lula
Pagkadula si Bisayaw la Kung pananglit bugnaw na Hinay-hinay la Ay pagsugad hindi mo mga bata pa Waray anay mangulat Kay may tukar taman Si Chachala anay tanan Puro taan na lutod Abot na ikupod Chacha waray awut-awut Bukman ini makun Atras langan abanti Ang butcher no wala tu pirmi Kung pananglit hubog na Hinay-hinay la Ang paghirot la Ay kahit pa matumba Pastilan ka upay la makitaan Kung nagsasarayaw na ang kadaan Mga problema na hinganganitan Kaya sayaw nga tsatsaga na luman Kadaw niyong itong kalagsan Kung magtsatsaparohin kabataan Isang buhok mabundol At naratata Maski makuri di rin napahalata Magsinali na kita Abot nahan plaza Magsasarayaw kita Hitsatsan Magkurugos kita Lagas ng bata Waray magkundang nga dahil kamaga Santang magsunata Padayong anhugada Ulit nagmula sa Bisayaw la Kung pananglit bugnaw na Hinay-hinay la Ay pagsugad hindi na mga bata pa Waray anay mangulat Kay may tukar taman Si Chachala anay And yes, Christina, is Parsha. Hay mo upay nga kalap, hayo dide hasamar, labi na imo mate. awut Sino daw la ini? Hindi makun Diri, okay. Thank you, thank you. And compliment, Christina, asiyo manggin dati. Hinay Kasi sugada man nga kababayan na napapadisan nga ni nawawag na kami. Ano? And Vivian Hesiti Alima, hello ate, adiak na mamati haimo. Hi, thank you for joining. Patapos na ito ang ating program. nanganganitan Kaya sa'yo nga tsatsaga na luman Kadaw niyong itong kalagsan Pag magtsatsaparohin kabataan Minsan tuhod mabundol Ang ading naratata Maski makuri di rin napahalata O, aadi pa. Mga nahabol, maupay nala. Hi, Aling Diday. Maupay nga ti kagarabi, Ate Daisy. Where are you, Diday? Salamat sa pag-join nito na ating program. Pati na Art Palada, shout out. Han Essen Ras, High School Batch 74. Atong dati. Nice in Ras ngayon na Eastern Samar State University na ano, Sir Art. Watching from Valenzuela City. And Capones Aljon, good evening. Pabati, ito may Tatay Buboy, nga ni Nanay Lorena Capones. Kadaw niyong itong kalagsan Kung magtsatsaparohin kabataan Minsan tuhod mabundol Ang ading naratata Maski makuri di rin napahalata Alright. Naghihinangpos na kita. Ito na ato naman program. Kaupay mo sumayaw Kayo ba sa lawas Labi ko na talibong May pakiduk-kiduk kapagad Pitik sa ni mga siki Labyok sa ni mga kamu Labi na kong tsa-tsa at tukar Pitay minit kagad Kaupay mo sumayaw Kayo ba'y sanim lawas Labi ko na talibong May pakiduk-kiduk kapagad Pitik sa ni mga siki Labyok sa ni mga kamu Labi na kong tsa-tsa at tukar Di tayo minit kagad
Ngan bueno mga kasangkayan, our time is up. Pailingi-lingi Dini natin tinitiklop iton panlunis nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. paliat Hangaran hiton Avon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Admin Officer Kuya Razel Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio. Kanako naging kapartner Engineer RV De Dios. Iniday sila lo sa Bilizar na sa ring gidam inga salamat tanyo pakisayaw. Magandang gabi and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada nalakita 4 minutos ug samag alas 6 ngan para natin news updates. Siyahan haaton na balita lokal. Miyembro han Communist Terrorist Group voluntaryo nga nagsurrender nga nag-intrigahin armas hakan Avid Municipal Police Station. Kasumpay haton waray nga kampanya kontra insurhensiya ngan terorismo usa nga dako nga kadag-an adto nakabutan han kan Avid Municipal Police Station hailarom han liderato ni Police Captain Yula Marie Tagadwar, officer in charge matapos voluntaryo nga mag-surrender inasa nga miyembro han CTG kon Communist Terrorist Group didahadton kelop han Domingo kakelop Enero 25. Adto nagsurrender amin hi alias sa Tiki 19 anyos la parag umangan resident iton barangay Malubago kan Avid Eastern Samar kundi an dati hiya o miyembro hiya hiton yakal platoon SRC browser kundi nagserbihiya como youth militia o YM nga na gio sa kabubkiran nga party hiton kan Avid ngan Dolores Eastern Samar. Iya liwat igin na intriga adto na iya improvised firearm o armas de fuego nga tuhan mga otoridad. Ini nga malang puson nga pagsurrender hinasa nga rebelde amo ina bunga hadto nagkakaurusa nga puwersa hadto na Provincial Intelligence Unit han Eastern Samar Police. Nga nakindako gihapon nga bulig aton kasimbayanan ngan kaugop initiative usa nga advocacy group nga dedikado hapag duso haton kamurayawan nga narekonsilasyon ha probinsya. Ngan samtang halay naman nga balita 5 nga high priority illegal nga droga dakop haton mga otoridad halima kaadlaw nga operasyon han Pro 8 hapadayon nga kampanya kontra illegal nga droga han Police Regional Office 8 na dakop han mga otoridad hapagpanguna ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ha supervision naman ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates in 5 nga high-value individual ha magkaiba-iba nga operasyon ha bugos nga Region 8 tikang han Enero 24 nga da 25. Malang puson aton operasyon haton magkadirudilain nga unit han PNP. Ha probinsya han Leyte na dakop inasa nga alias Iti 62 anyos trabahador tika nga Albera Leyte. Ha Eastern Samar naman dito bungtuhan Giwan na dakop liwatin sang alias Al 39 anyos pinaaghen koordinasyon han Municipal Drug Enforcement Unit ngan Provincial Enforcement Unit han ESPPO ha Southern Leyte na dakop liwat ha Makrohon MPS hi alias Mark 44 anyos ngan ha Ormoc naman duhaan arestado her alias Chad ngan isang alias Joe mga construction worker. Nakumpiskarte kang haira nga tanan haira nga 5 inabot 50 kahit sealed nga transparent plastic sachet nga may ada sulod nga shabu nga nagkakantidad hin sobra 120,000 pesos. An mga ebidensya ingin inventaryo ngan ginmarkahan na lugar kundi inhira na
dakop ngan haatubangan hadton mga suspitsado ngan sugad man saksihan operasyon. Hapag kaya na aton mga suspitsado na ada ha kustudiya hiton tagsa nga istasyon hiton pulis para hin kaangayan nga dokumentasyon ngan pagpasakahin kaso ha pagtalapasan RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngan samtang halain pa nga balita, iyano nga pagdumarahan simbahan iginayat ni Bishop Crispin Varquez, ha Catholic Bishops of the Philippines Plenary Assembly. Ginhimo nga ihimplo ni Borongan Bishop Crispin Varquez aton pagiging simple ngan matipid nga paggamit han punduhan simbahan haatubangan hadton iya mga igkasi obispo habag-o nga ika-131 nga Plenary Assembly hadton Catholic Bishops Conference of the Philippines gindig na ni Bishop Varquez aton importansya han disiplina hapag gasto labi na hadton dagko nga katitirok. Iya ginda tagan hindoon nga diri dapat maging mabugat para haton gudti nga mga dioceses an pag-host tahan mga katitirok han simbahan. Sumalapahan obispo kinahanglan nga likyan adton sobra hin kagarbo o adton tinatawag nga lavish hospitality nga nagiging kausa hindag nga gastos para haton host nga diocese ngan posible pa maging iskandalo hapan lantaw haton mga tumuruo. Sigon ni Bishop Varquez kon magpapabilin nga simple ngan matipid aton mga katitirok mas damo nga dioceses adton mag-ientresar hapag host aton masunod nga plenary assembly. Igindudusog gihapon ni Bishop Varquez aton pagkaad information programs hamas barato ngan affordable nga paagi. Katuyuanan hini nga matagan hinigayon aton gudti nga dioceses nga may limitado lang nga pundo nga makapartisipar ngan makigbahin han mission han CBCP. Hakatapusan ginawhag obispo kung ano adton tinuod nga kahuluganhan synodality o adton pag-erusa ha paglakatan simbahan. Iya igin suhestyon adton pagtukod hin common fund diin adton kada teritoryo han eklesyastiko in magaamot hin guti ay nga porsyento han ira karikuhan base suportaran aton operasyon haton bugos nga kapulungan. Ginpahinumdum gihapon ni Bishop Varquez aton iya mga igkasi obispo nga an kada obispo aktibo man o retirado indiri kinahanglan dapat tagden nga pabugat o kargo kundi usa nga bugto hausa nga misyon. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha DYES para han bag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kompetisyon, tututukan ng infrastructure investment katuwang